তিনি জম্পুই জেলা বাজারত তিনি টিপ্রামথা ব্লক কমিটি bai ringjak তিনি কাছে মশাল মিছিল जों খাইনে নাংখা তামনি বাকি হিমালয় নরক যতন সাইমাং খানা তিনি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টনি মন্ত্রী তথা সুজন্ত চৌধুরী আগে ক্যাবিনেট স্পোক পারসন তিনি সরাসরি সাইরিকা যে তিনি যে পুষ্পবন্ত যে প্যালেস দंमोन যে ও প্যালেস ন সরকারি প্রপার্টি সরকার যে সেপান খাইমানো এবং বড় সাইরিকা যে ওর তাজ হোটেল ন কাছে রানি বাগৈ বড় অলদি কক সালাই পাইখানে বহুত সাকি ডিক্লার বরি রিখা তার মানে जों কোনো কনফিউশন নাই রিখা তিনি যে जों চিনি রাজধানী চিনি যে 1917 সন যে চিনি রাজা চিনি বীরেন্দ্র কিশোর চিনি যে পুষ্পবন্ত স্নামিক লাংমানি অবংকা চিনি প্রায় চিনি রাজবাড়ি দंमोन ও রাজবাড়ি তিনি ডিমলেশ খাইयै তিনি কতাল কাছে কাছে গ্রুপ টাটা গ্রুপ বাই খাইयै আর 5 স্টার হোটেল খলনাनि বাগै যেভাবে প্ল্যান খাই দंमोन অবংকা সম্পূর্ণ চিনি ইতিহাস ন বিকৃত খাইনানি চিনি ইতিহাস তো ডিমলিশ খাইনানি বাগৈ কাছে চক্রান্ত এবং তিনি जों লুকজাখা এবং जों তিনি অমন প্রতিবাদ খায়ো কোন দিফান जों চিনি ইতিহাস চিনি লাইভ বুমানো जों কোন বিকৃত খাইনানি দিগলা তামনি বাগै হলে 184 নাম্বার রাজা চাই থাंमोन অবনি ইতিহাস বনি লাইভ বুমা তিনি পারে তিনি কথাং বাসি দंना नांनाय তিনি 100 বছরनि পর্ব जों তিনি অ জাগাও চিনি লাইভ বুমা চিনি ইতিহাস যে চিনি অ কাছে নুয়ুংমা অবনো जों কোননি ফনো বিকৃত দंना দিগলা অবশ্য মানে মাংলা जों গসै মাংলা এবং বিগত দিনও বহাইনো অমাকে কাইদে খাইনো চিনি যে ইতিহাস চিনি যে হিস্ট্রিক্যাল মনুমেন্ট ন তিনি বড় আস্তে আস্তে বুমুং সোলায়ে ইভেন চিনি নুয়ুংমা রাজবাড়ি ন পয়তো তিনি বুমুং সোলায়ে স্টেট মিউজিয়াম নাম এবং जों সাইমানো যে ত্রিপুরা রাজ্যও কাছে চক্রান্ত অবনো যে চিনি রাজা রংনি লাইবুমনো তামনে বনো হুই মুসুই কতাল কাছে লাইবুমা তৈনি খাইयै যে অ জাগাও ত্রিপুরা সারক অ গ্রৈ অর ত্রিপুরা সারনি রাজা গ্রৈ অবংখা আগিনি জীবনো ফাতাহানি ফাইনালनि জায়गा नै बरक কিন্তু অ জায়গাওनो কাইসা তলাंनानि চেষ্টা খাই दङ অব তিনি বাস্তব কাইসা কাইসা বাস্তব গমনি বাগিनो সানাमु संगो যিনি যত লুকুরকন যিনি যত ত্রিপুরাসন যারা দফা হামজাক নাইন শুধু ত্রিপুরাসে সিমিনিয়া যারা ত্রিপুরাহানি ত্রিপুরা মানে তামনে ত্রিপুরা তামনে বনো ত্রিপুরাহানি বরক রক ওয়ানসা বংমनो ত্রিপুরাসে বংमनो जेसबो नंगमनो बा যারা চিনি ইতিহাস তো হামজাক নাই অ রাজ অ যে 186 জনनि লাইভ বনো সাইমানাय বকুন নাইগলা যে চিনি ইতিহাস ডিমলেস খাইনানি ননা ককমাসাও তিনি দিল্লি ইন্ডিয়াव गोबां मजागो चिनि हिस्टोरिकल प्लेस दङ निनि दिल्लीनि आग्रा हाइ जागा दङ ताजमहल हाइ जागा दङ बरमस अम हाइनो काइसा प्रिजार्भ खायै काइसा हिस्टोरिकल मनुमेन्ट्स नामो किन्तु दिल्ली जों त्रिपुरा राज्य नुकजागो अम हाइ राज्य सरकारनि कोनो मानसिकता करे चिनि इतिहास न तिनि विकृत खाइनानि बगै चेष्टा खाइ আর তাকসা ককমাসা নাই তিনি आं माननीय मंत्री सुजন্ত चौधुरीनो बेले हामबाय मारिखा तामनि बागैनो तिनि क्लियर खाइरिखा जे सरकार काइसा पदक्षेप नाय दङ तास ग्रुप न ब्रक लिनानि बगै अम काइसा तिनि जों स्राय स्राय थाका किछु दिनि सिगां जिनो काइसा दुआ सांगि दंमोन इभेन चिनि आन्दोलन अनेक किछु उकिनानि चेष्टा खाइका चिनि आन्दोलन उइक खाइनानि बगै किछु बर अर चक्रान्त खायै जे अब आं मन्त्री बाय सालायजाक अब आं अमुक फना बाय सालायजाक अमहाय कुनो राज्यआव कुनो डिसिजन करै सरकारनि कुनो प्रपोजाल करै हिनै तिनि टेलिफोनिक बाय कक साइ दंमोन नुगुसं किन्तु जों तिनि स्राय स्राय साइमान थाका अब सम्पूर्ण मिथ्या एवं अम হয়তো সাবটাতা সাকা जों साइमानिया किन्तु अब सम्पूर्ण मिथ्या एवं चिनि आन्दोलन बस्कन दिनो जों तेबो कतर खै जों तिहाना नांनाय राज्यनि राज्यबासियाव आंमोन सानामु संग जों चिनि इतिहास को निरपन जों बिक्त खाइनाया सुरु तिनि जम्पुइ जलया सारा त्रिपुरा करङिनो अ आन्दोलन चेंजाकनाय अमरा जों जतन प्रतिबाद बिखुब जों खायना कैबिनेट मिनिस्टार ब्रीफिंग खायन थांग्रो अब साका सीएम नि डिसिजन गैदर दाक सी अब रैली नि बिसिनि सीएम ता मेसेज रहना मुसु नाय जों साका राज्यनि प्रशासन माने मुख्यमंत्री जों मुख्यमंत्री मन सानामु राज्यनि जारा मन्त्री दंनाय रक जारा सरकार तिनिबो कैबिनेट मन्त्री दङ जों बनो सानामु सरकार बिनि डिसिजन किफिलनादि बिन डिसिजन किफिलनाय आंगा त्रिपुरा जते बृहत्तर आन्दोलन नाय अब सरकार जदि बुसि नाखाबा काहामंनाय बुसि आंगा त्रिपुरा जो कुनो अबन शान्ति दंलाकनि सानामु